type deuxième هو poisson les craniates ou vertébrés عندنا sophilium des agnates et sophilium des gnathostomes. sophilium الأول اللي هو agnate باش يتميز عنده absence de vertèbres ما كاش العمود الفقري dépourvu de mâchoire bouche circulaire disque buccal forme venteuse présence d'une narine médiane corps serpentiforme à la شكل serpent et un peau riche en glandes à muqueuses absence d'écailles absence de nageoire paire ما عندناش الزعانف الزوجيه اللي جايه من لي دو كوتي وما عندناش لي زيكاي هذوك اللي قلنا عليهم جايين هكا. فلاغناث عندنا اون سول كلاس اللي هي سيكلوستوم تنقسم لنا لدو سو كلاس اللي هي ميكسين اي بيترو ميزونتيدي. لا ميكسين هاديه باش تميز بلي نعرفوها بلي انفيرتيبري ما عندهاش الفيرتيبر العمود الفقري وهي marine, aquatique ou solitaire. Présence d'orifices bronchiaux latéraux, présence de 2 dents au niveau du palais, présence de 2 plaques en peigne sur la langue. عندنا sous-classe deuxième Petromesontidés, il y a vertébrés عندها العمود الفقري, présence de nombreuses rangées circulaires de dents kératinisées autour de la bouche, présence de 7 orifices bronchiaux. L'ordre تاع Petromesontidés هي Petromesontiforme. دوكا sophilium deuxième اللي هو Gnatostome. عندنا deux super classes اللي هما craniate aquatique et craniate terrestre. هذه anciennement كان le terme تاعها نسموها poisson وهذه المميزة تاعها هي vertébrés tétrapodes. Les craniates aquatiques عندنا deux classes اللي هي androsteynes et ostéosteynes. نبداو بهادية عندنا سي باش تميز présence de nageoires replis cutanés soutenus par des rayons souples ossifiés. عندنا les nageoires impaires et les nageoires paires. في l'impair عندنا trois types d'impair trois types اللي هما dorsal caudal اللي هي queue ou anal. Bon, le dorsal ou l'anal وشنو هو الرول تاعهم assure la stabilité du poisson ou le caudal maintient l'équilibre. وراهم bon عندنا هذه هي dorsal هذه caudal وهذه anal. دوكا les nageoires paires عندنا ولا latéral pectoral ou la poitrine bras et pelvienne c'est le bassin. Pectoral الرول تاعها هي changement de direction et freinage تفريني. pelvienne ou la bassin عندنا الرول تاعها هو déplacement rapide et changement de direction. وراهو البيكتورال هذا البيكتورال وهذايا البلفيان. هاد لي زوستيشيان باش يتميزوا عندهم un squelette partiellement ou entièrement osseux تسمى جزئي ولا entièrement فيه les os branchies recouvertes d'un opercule ossifié. l'opercule قلتلو لكم في الفيديو اللي فاتت absence des veines. nageoire segmentée عندنا cartilagineux ولا osseux croissance rapide fécondation externe phénomène de fray. وهاد les espèces sont ovipares pourvues d'une vessie natatoire organe hydrostatique flotté dans l'eau corps recouvert d'écailles caduques. les ostéichiens تنقسم لدو sous classes اللي هي actinoptérygiens et sarcoptérygiens. bon هاد les actinoptérygiens عندها des nageoires rayonnées ولا éventail على شكل مروحية. تنقسم الكات سوبر اوردر اللي هما chondrostéens holostéens cladistéens et téléostéens. bon حنايا اللي راح نتعمقوا فيهم شويه هما هذا chondrostéens et téléostéens. bon عندنا هادو لي chondrostéens عندهم un seul ordre اللي هو Achypenseriforme présente à la fois des caractères de chondrichtien
et ostéichien. La tête est prolongée par un rostre. Bouche ventrale, opercule osseux, queue hétérocerque. هاي لي كلاك تاعهم. La peau ما فيهاش des écailles وهاوليك الغوستر تاعها. دوكا les téliostéens. Présence d'une homocercie, présence WC natatoire, ovipare, fécondation externe. عندنا 4 ordres. بصح اللي نتعمقوا فيهم شويه هي 3 ordres. Hélopomorphe, migration entre l'eau douce et la mer. Clupiomorphe, اللي هما عندهم nageoire à rayon mou. Acanthamorphe, rayon épineux, creux, non segmenté. عندنا الكلاس دوزيام هي deuxième sous-classe هي sarcoptérygienne. دوكا راح نتعمقوا في لي كوندريستيان اللي تابعين لي كرانيات اكواتيك تاع سوفيليوم ديغناتوستوم. هادوما باش يتميزوا عندهم excellent nageur, absence de WC gazeuse, nage tout le temps ou natatoire. عندهم un corps entièrement recouvert d'écailles placoïdes. عندهم un squelette entièrement cartilagineuse. Nageoire non segmentée, fécondation interne. Accouplement réalisé grâce à un organe copulateur présent chez le mâle. Les ptérygopodes, dimorphisme sexuel. On a 3 types de développement embryonnaire: oviparité, oviviparité et viviparité. هذه البيوضة، هذه الولودة، وهذه عندها les deux à la fois. Bon, oviparité واش معناتها؟ c'est les femelles qui pondent des œufs fécondés ou non. Croissance embryonnaire se termine hors l'organisme maternel. Oviparité, mode de reproduction dans lequel les œufs incubent et éventuellement éclosent dans le ventre de la mère sans relation nutritive. ما عندهمش علاقة تغذية داخل البطن تاع الأم. Viviparité placentaire. Le zygote se développe à l'intérieur d'une matrice spécialisée en recevant des apports nutritifs. De nombreux individus possèdent un spiracle. اللي تخلي الماء يجوز على العينين بلا ما يجوز على الفم. بونش عندنا تاني une valvule spirale intestinale que hétérocerque. هاي لي. وكي تكون homocerque كي تكون هذه هكا مخططة لداخل. شوفوا هذيك فاش جاية وشوفوا هذه une valvule spirale. هاي ليك. هاد لي شوندريشتيان تنقسم لدو سو كلاس اللي هما élasmobranche et holocéphale. هادوما سي دي برونشي نو ما عندهمش l'opercule en contact avec le milieu extérieur grâce aux fentes bronchiales. تاني عندها دو سوبر اوردر اللي هما squalomorphe, c'est la cuisse rail ou la requin. وعندنا galiomorphe اللي هو غاليا عندها كاسك وبعد نزيدو نتعمقو فيه. ordre تاع لي squalomorphe عندنا exanchiforme, squaliforme et rachiforme. l'espèce اللي حندرسوه في rachiforme هو torpedo-ocellate. هذا هو. compressé dans le sens dorso-ventral, nageoire pectorale confondue avec le tronc. 5 ou 6 fentes bronchiales localisées sur la face ventrale. دوكا راح نروحو لهادية. l'ordre اللي حندرسو هنايا carchariniforme, un museau court, 2 nageoires dorsales sous épines, sans épines, 5 fentes bronchiales, une nageoire anale. هاوليك الميزو كور عندنا 5 فونت برانشيال. عندنا هنايا مخطط nageoire anale, nageoire dorsale à 2 souches et nageoire caudale اللي جاي من اللور. l'espèce هذا اسمه c'est Scylioenus canicula, la petite roussette.